ایک اور بحران سر اٹھانے کو تیار، پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن کا مطالبات منظور نہ ہونے پر 25 نومبر سے ہڑتال کا اعلان۔ ایسوسی ایشن صدر محمد اویس کہتے ہیں کمیشن کا مطالبہ ہے، حکومت کے ساتھ کئی میٹنگز ہوئی مگر نتیجہ نہیں نکلا۔ عوام ذہنی طور پر تیار رہیں، بجلی پھر مہنگی ہونے کا خدشہ۔ پاور ڈویژن نے فی یونٹ قیمت 4 روپے 75 پیسے بڑھانے کی درخواست کر دی۔ اکتوبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ نیپرا 30 نومبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی، حکومت کچھ تو خیال کرے، عوام کی دہائی۔ وفاقی حکومت کا سیپ 3 منصوبہ، وزیر مملکت فاروق حبیب واسا اور ہائی وے پر برہم، شہر گندا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کام نہیں ہو رہا تو فنڈز کہیں اور خرچ کرا دیتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ، پبلک ہیلتھ، انجینئرنگ، ایف ڈی اے، سوئی گیس اور پی ایچ اے سمیت دیگر محکموں کے منصوبوں پر بھی بریفنگ لی، ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایات جاری۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال فیصل آباد کا 120 بیڈز اضافے کا منصوبہ ہی رہ گیا۔ 5 سال بعد 40 کروڑ کا بجٹ مختص ہوا۔ ہسپتال انتظامیہ 5 ماہ بعد بھی PC1 نہ بنا سکی۔ منصوبے کے تحت گائنی، میڈیسن، پیڈز اور سرجری وارڈز کی تعمیر ہونا تھی۔ MS آصف حمید سلیمی کے مطابق حکومت نے نیورو سرجری وارڈ بنانے سے انکار کر دیا ہے۔ PC1 منظور نہ ہونے سے فنڈ ضائع ہونے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا۔ فیصل آباد کا ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹرز فعال ہونے سے قبل ہی خستہ حال، عمارت کی تعمیر میں غیر معیاری میٹیریل کے استعمال کا انکشاف۔ CPO کے حکم پر عمارت کی بیرونی دیوار گرا کر دوبارہ تعمیر کا آغاز کر دیا۔ 12 کروڑ کی لاگت سے تعمیر عمارت تاحال استعمال میں نہ لائی جا سکی۔ IMF کے ساتھ قرض معاہدہ طے پا گیا۔ اہدافی مہنگائی کے لیے فریم ورک کی تیاری، اندرونی اور بیرونی معاشی خطرات کی بھی گھنٹی بج گئی۔ مزید ٹیکسز لگانے کا عندیہ، یوٹیلیٹی سروسز پر سبسڈی بھی کم ہوگی۔ تاجر تحفظات کا شکار، بولے اس صورتحال میں کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ SNGPL کے نئے کنیکشن پر پابندی میں ترمیم، RLNG پر چلنے والی سوئی گیس کنیکشن پابندی سے مبرہ۔ 12 نومبر سے قبل گھریلو کنیکشن کا ڈیمانڈ نوٹس جمع کرانے والے بھی مستثنیٰ۔ باقی کیٹیگریز میں نئے کنیکشن پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی برقرار۔ ڈینگی کے وار جاری، ڈویژن بھر میں مزید 7 کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں 5 افراد میں وائرس کی تصدیق، رواں سال مریضوں کی تعداد 379 ہو گئی۔ توبہ میں مزید 2 مریض سامنے آئے، مجموعی تعداد 35 ہو گئی۔ چنیوٹ میں ڈینگی سرویلنس کھٹائی میں پڑنے لگی، سینٹری پیٹرول ورکرز کی 90 سے زائد خالی اسامیوں پر بھرتیاں نہ ہو سکیں۔ ٹوبہ کے سرکاری اسکول کمروں سے محروم نکلے، ضلع بھر میں 490 اسکولوں میں کمروں کی کمی، پرائمری، مڈل اور ہائی اسکولوں میں مزید کمرے درکار۔ محکمہ تعلیم نے نئے کمرے بٹانے کی تجویز دے دی۔ انصاف آفٹر نون پروگرام کے تحت اسکولوں میں تعلیم و تربیت جاری۔ چنیوٹ کے 101 اسکولوں کے لیے 3 کروڑ 19 لاکھ 20 ہزار روپے کے فنڈز، 303 اساتذہ کو تنخواہیں ادا ہوں گی، اسٹیشنری کا سامان خریدا جائے گا۔ جنگ کے کالجز کے لیے اچھی خبر، محکمہ ہائر ایجوکیشن نے امبریلا اسکیم کے تحت گریجویٹ کلاسز کے حامل کالجز کے لیے BS بلاکس کی منظوری دے دی۔ کالجز کو اسکیم کے تحت مزید کمرے فراہم کیے جائیں گے۔ دیہی علاقوں کے کالجز کو اسکیم میں اہمیت دی جائے گی۔ تعلیمی اداروں میں محض ڈگریاں دی جا رہی ہیں، روزگار نہیں۔ HOD احمد حسن کہتے ہیں تعلیمی ادارے انٹرنشپ کرانے کے پابند ہونے چاہیے۔ صنعتی ضرورت طالب علموں کے ذریعے پوری کرنے کے لیے پرعزم۔ فیصل آباد چیمبر میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کور کمیٹی کا اجلاس، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ احمد حسن، عادل خالد اور ڈاکٹر عارف کی شرکت۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کو سفارشی کلچر سے پاک کرنے کا مشن، سپریم سرکل کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔
सर्कल तकसीम होने से काम में बेहतरी और सियासी दबाव में कमी की उम्मीद। मेयर रजाक मलिक ने चीफ ऑफिसर को हिदायत जारी कर दी। चिन्योट शहर के सीवरेज मसाइल रिहायशियों के लिए दर्द सर बनने लगे। शहर का पोश इलाका सैटेलाइट टाउन जेड ब्लॉक सीवरेज मसाइल से दो चार, मुल्हिका गलियां और बाजार जोहड़ का मंजर पेश करने लगे। सिटी 41 बना 18 हजारी के आवाम की आवाज। वासु शहर में कई रोज से जमा सीवरेज का पानी निकालने की मशीनरी और अमला पहुंच गया। असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद महमूद ने अवामी शिकायत के फौरी अजाले का अज़्म किया। चिन्योट के सस्ते सहूलत बाजारों के स्टॉल्स वीरान। दुकानदार स्टॉल लगाने को तैयार नहीं। सरकारी रेट पर गोश्त बेचना मुश्किल करार दे दिया। चीनी और आटे का सरकारी कोटा भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर साबित होने लगा। फैसलाबाद के ताजिर मुख्तलिफ इदारों के नाजायज नोटिस से तंग आ गए। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान और डिप्टी मेयर अमीन भट्ट की क़यादत में ताजरों का हंगामी इजलास। ताजिर रहनुमाओं ने फैसलों का इख्तियार अमीन भट्ट को दे दिया। डिप्टी मेयर का कहना है कि एफबीआर, इनकम टैक्स और दीगर इदारों की जानिब से ताजिरों को तंग किया जा रहा है। नाजायज तंग करने का सिलसिला ना रुका तो फैसलाबाद बंद कर देंगे। फैसलाबाद जड़ावाला रोड पर फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन मेंबरान की बैठक। चेयरमैन राना मोहम्मद नवीद का भरपूर इस्तकबाल किया गया। इजलास में नईम सिंधु, शहबाज गुल, राना मकसूद की शिरकत। चेयरमैन चेंबर ऑफ कॉमर्स चौधरी हफीजुल्लाह की भी शिरकत। चेयरमैन राना मोहम्मद नवीद का कहना था कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन शहर की सबसे बड़ी तंजीम बनने जा रही है। अक्टूबर में गाड़ियों की सेल्स में नुमायां कमी, रिकॉर्ड डॉलर की बढ़ती कीमत और गाड़ियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा बड़ी वजह करार। गाड़ियों की फरोख्त 25,000 यूनिट से 21,000 यूनिट्स रह गई। डीलर्स परेशान। एफबीआर का खौफ, लाइल्मी या अदम दिलचस्पी की वजह कुछ और। शहरियों ने सेल्स टैक्स रिटर्न क्लेम ना किए, स्कीम खत्म कर दी गई। 17% सेल टैक्स वसूल करके क्लेम पर 5% वापस किया जाना था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में खाली आसामियों पर भर्तियों का मामला। स्केल 9 और 14 पर भर्ती के लिए दूसरे मरहले के इम्तिहानात 28 नवंबर को होंगे। 17,000 से ज्यादा उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी कहते हैं, मेरिट और शफाफियत पर भर्तियों के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। नादरा की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। ऑनलाइन डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी निजाम मुतारिफ करा दिया गया। अब पाकिस्तानी हाई कमीशन दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी वेबसाइट पर ऑनलाइन फीस भरकर दरख्वास्त दे सकते हैं। महकमा लोकल गवर्नमेंट का रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का फैसला। बल्दियाती मुलाजमीन के तकर्रुर तबादले, तनख्वाह, पेंशन अदायगी, छुट्टी और रिटायरमेंट दरख्वास्त ऑनलाइन होगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने चीफ अफसरान को पाबंद कर दिया। फेस्को के कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर। वजारत तवानाई ने मुलाजमीन को रेगुलर करने के अहकामात जारी कर दिए। फेस्को में सैकड़ों मुलाजमीन डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। सैकड़ों मुलाजमीन का फैसले पर इजहार मुसर्रत। इनको बड़ा रिलीफ, बगैर सूद कर्ज मिलेगा। ख्वाहिशमंद अफराद से दरख्वास्तें मांग ली गईं। कर्ज के लिए 10 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस। नया घर, प्लॉट और गाड़ी लेने के लिए कर्ज लिया जा सकेगा। चौधरी उस्मान मुर्तजा एग्रेरियन एसोसिएशन के डिविजनल सदर नामजद। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स कम्युनिटी की सेंट्रल मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। चौधरी उस्मान मुर्तजा ने एतमाद करने पर क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा कि एग्रेरियन कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए तमाम सलाहियतें इस्तेमाल करूंगा। सूबाई वजीर खेल तैमूर हयात भट्टी की जंग में खुली कचहरी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया के हमरा साइलिन के मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी।
जबकि रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद की अपने दफ्तर में खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुने, हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। MPA बिलाल असगर वड़ाइच और डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज गोजरा का दौरा। कॉलेज में बनने वाली नई इमारत का जायजा लिया, शजरकारी मुहिम के तहत पौधे भी लगाए। कमालिया के गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में सालाना तकसीम इनामात तकरीब, चेयरमैन कायमा कमेटी कानून और इंसाफ एमएन रियाज फतेहाना समेत दीगर की शिरकत। रुकन असम्बली ने लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह किया, पौधा भी लगाया। जबकि डिविजनल पब्लिक स्कूल टोबा में मैट्रिक इम्तहानात के पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी सईद अहमद सईदी और डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने तलबा को इनामात से नवाजा। DPO चिन्योड़ बिलाल इफ्तिखार की सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन, गाड़ियों के मुरम्मती काम का जायजा लिया, बरवक्त मुरम्मत के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की। डिजकोट में 24 नवंबर को बाबा गुरु नानक कबड्डी कप की तैयारियों के हवाले से ग्राउंड का जायजा लेने AC, DSP और मामले खुसूसी वजीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक की आमद, जहां कबड्डी के मैचेस के लिए ग्राउंड का जायजा लिया गया। कबड्डी चैंपियन को कामयाब करने के अहकामात जारी कर दिए। फैसलाबाद के लिए एक और एजाज, नौजवान की लाहौर में जारी नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी, 8 मेडल जीतकर फैसलाबादियों के सर फखर से बुलंद कर दिए। हमजा ने 50 मीटर स्विमिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। हमजा आसिफ ने 6 सिल्वर मेडल जबकि 1 ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। नौजवान खिलाड़ी का कहना है कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूंगा। और महकमा तालीम फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम इकबाल स्टेडियम में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल कमिश्नर चौधरी खालिद की खुसूसी शिरकत। शुरका ढोल की थाप पर घोड़ों के रक्स से खूब महसूस हुए।